सुभद्रा अगस्ट 9 रे मिलिबो। नमस्कार ओडिशावासी आज 29 जुलाई 2025 मंगलवार आज दिन में बड़ खबर रही जमीती कि पीएम किसान सुभद्रा योजना और राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखले जानीपारे कौन सब अपडेट रही आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक करदे कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर घाटी रे सरीगला पेट्रोल ऑटो भड़ा करी टांकी को आसिले आदिवासी चाषी कहले 200 टंकार तेल पर बहुत हैरान हरकत हो आसवाक पड़ा। राज्य सरकार प्लास्टिक बोतल जार रे पेट्रोल देवाक समस्त पेट्रोल टांकी को बारण करिसेंती। तेबे एहाकु नै दुर्गम अंचलर चाषी मूल्यांक समेत सरकारी और बेसरकारी कर्मचारी माने हैरान हरकत हेउतिबा देखिबाकू मिलिछि। टांकी रे तांको निकट रहितिबा आउ 200 टंकार पेट्रोल भरितिबा दुर्भाग्यजनक घटना देखिबाकू मिलिछि। एभली पेट्रोल तांकु लिटर 200 रु अधिक टंका देबाकू पड़िला बोली टेकांगिया ग्रामर बाइक मालिक सुमंत प्रधान उद्वेगर सह कहिसेंती। परवर्ती खबर प्रधान शिक्षक समेत 9 जन शिक्षक दरमा बंद। हरभंगा ब्लॉक अंतर्गत बाघपाली पनखीमाल और बिरिगड़ भली 3 गोटी स्कूल 9 जन शिक्षक कर्तव्य अवहेला सेमानकु महंगा पड़ी। शेष में हरभंगा ब्लॉक गोष्ठी शिक्षाधिकारी हाड़ीबंधु बेहरा उक्त स्कूल 3 जन प्रधान शिक्षक एवं 6 जन शिक्षक शिक्षयित्री दरमा बंद निर्देश देथिबा जणा पड़ी। बिरिगड़ उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षादान दिवस रे जुलाई 12 तारिख दिन स्कूल बंद रखी अनुपस्थित थिबारु प्रधान शिक्षक सुनील कुमार पंडा सहकारी शिक्षक स्मृतिरेखा पुहाण नलिन मेहर वैवसुता विश्वाल गोटे दिन दरमा बंद निर्देश देइछंती। बीईओ एभली कड़ा आभिमुख्य शिक्षक मानक महल रे कोकुआ भय सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर आज 15 जिले में प्रबल बर्षिब। यही दिन ठारू कमिब वर्षा। राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही। अन्यपटे बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र पश्चिमबंग उपकूल और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं बांग्लादेशर संलग्न अंचल उपरे केन्द्रीभूत होई अवपातर रूप नेइछि। यही अवपात क्रमशः दुर्बल होई पुणी लघुचाप परिणत होइछि। 30 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा जारी रहिबो और 31 रु वर्षा कमिपारे बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर बढ़िबो चाषी पंजीकरण समय सीमा। पट्टा पई चाषी देबे अंडरटेकिंग। जुलाई मास 19 रु अगस्त 20 तारिख पर्यंत चाषी पंजीकरण लगी समय सीमा धार्य करा जायछि। तेबे पंजीकरण रे चाषी माने असुविधार सम्मुखीन हेउतिबारु एहार समय सीमा को वृद्धि करबाको संकेत देइछन्ति विभागीय मंत्री। नकली चाषी को धरिबा पई ई-केवाईसी द्वारा पंजीकरण करिबा आरंभ करथिले सरकार। आधार कार्ड सह आखि और टिप चिन्ह दे ई-केवाईसी करुछन्ति चाषी माने। हेले एथिपई कामधंदा बंद करी दीर्घ समय धाड़ी रे अपेक्षा करबाको पड़ुथिबारु प्रबल प्रतिक्रिया प्रकाश पाउछि। परवर्ती खबर यूपीआई नियम रे बड़ परिवर्तन। बारंबार चेक करि परिबेनी बैलेंस। नुआ यूपीआई नियम 1 अगस्त 2025 रु कार्यकारी हेबो। जदि आपण नियमित भाव में पेटीएम फोन पे गूगल पे किंबा अन्य कौनसी यूपीआई प्लेटफॉर्म व्यवहार करती तेबे आपणक पई यह जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण जे आसंता मासरु कौन परिवर्तन हेबाकू जाउछि। परवर्ती मासरु यूपीआई उपभोक्ता माने दिन को केवल 50 थर सेमानकर अकाउंट बैलेंस जांच करि परिबे। सेहीपरि उपभोक्ता माने यूपीआई ऐप रे सेमानक फोन नंबर सहित लिंक होइतिबा बैंक अकाउंट को दिन को केवल 25 थर देखि परिबे। अनावश्यक ट्रैफिक ह्रास करिबा पई एही नूतन सीमा स्थिर करा जाउछि जहा द्वारा दिन में अत्यधिक व्यवहार समय सिस्टम धीर न हुए एवं कारोबार रे कौनसी समस्या न हुए। जदि नेटवर्क रे अनावश्यक लोड ह्रास करा जाए तेबे सिस्टम मध्य द्रुत एवं अधिक सुरक्षित भाव में काम करिबो। परवर्ती खबर बदलिला छात्र छात्री आईडी कार्ड रंग लोगो भी परिवर्तन होईगला। प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री आईडी कार्ड रंग बदली। 2025-2026 शिक्षावर्ष नुआ आईडी कार्ड पकाइबे छात्र छात्री। यही आईडी कार्ड सबुज रंग रु गेरुआ रंग को परिवर्तन करा जायछि। सेहीपरि स्कूल यूनिफॉर्म एवं टोपी लोगो मध्य परिवर्तन होईछि। तेबे टोपी रंग धला होइतिबा बेले सेथिरे स्लोगान रहिछि। परवर्ती खबर अगस्ट मासरे 15 दिन बैंक छुट्टी रहिबो।
पुणी थरे पर्व ऋतु आरंभ होईची। अगस्ट मासरे अनेक बड़ पर्व रही जहा जोगु एही मासरे बैंक कर्मचारी मानक लंबा छुट्टी मिलिबो। शनिवार एवं रविवार व्यतीत स्वाधीनता दिवस, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी भले अनेक प्रमुख पर्व रहिबो। आपनकु जणाई देउछु जे आसंता मासरे विभिन्न राज्य रे बैंक गुड़िक मोट 15 दिन पई बंद रहिबो। मासर द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार रे समस्त सरकारी एवं बेसरकारी बैंक बंद रही थाए। सेही समय समस्त रविवार रे बैंक कर्मचारी माने छुट्टी रे थांती। अगस्त मासर एही तारीख रे बैंक छुट्टी रहइबो। 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख यही दिन गुड़िक बैंक छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर जारी है अग्निवीर रिजल्ट कौन रही शारीरिक परीक्षार नियम देखंतु। भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2025 पर लिखित परीक्षा फलाफल प्रकाश करिछि। ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in रे उपलब्ध अछि रिजल्ट। प्रार्थी माने सेमानकर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एवं जन्म तारीख माध्यम सेमानक फलाफल जांच करि परिबे। लिखित परीक्षा रे कृतकार्य होइतिबा पुरुष प्रार्थी माने 1.6 किलोमीटर दौड़ 5 मिनिट 45 सेकेंड रे पूर्ण करबाकू हेबो। सेहीपरि महिला प्रार्थी माने यही दौड़ 8 मिनिट रे पूर्ण करिवे। 9 फुट जंप उभय पुरुष एवं महिला क्वालिफाइंग टेस्ट। जीडी एवं टेक्निकल पदवी पर उच्चता 170 सेंटीमीटर हेबा उचित। सेहीपरि क्लर्क स्टोर पदवी पर 162 सेंटीमीटर धार्य करा जायछि। एथिरे सफल प्रार्थी माने मेडिकल टेस्ट इत्यादि प्रक्रिया रे अंशग्रहण करि परिबे। अधिक सूचना पाई प्रार्थी माने भारतीय सेनार ऑफिशियल वेबसाइट परिदर्शन करि परिबे। परवर्ती खबर 19 वर्षीय दिव्या देशमुख हेले चेस वर्ल्ड चैंपियन। टाइटल जीतिथिबा प्रथम भारतीय महिला। इतिहास रचिले भारतर दिव्या देशमुख। महिला चेस विश्वकप फाइनाल टाई ब्रेकर रे दिव्या कोनेरू हम्पी को परास्त करी टाइटल जीतिछंती। से केवल 19 वर्ष बयस रे एही कृतित्व हासिल करिसेंती। महिला चेस विश्वकप टाइटल जीतिथिबा दिव्या सबुठार कम वयस्क खेलाड़ी होइछंती। गत वर्ष ही दिव्या जूनियर विश्व चैंपियन टाइटल जीतिथिले एवं एबे से महिला चेस विश्वकप चैंपियन मध्य होइछंती। केवल एतिक नुहे, यही टाइटल जीतिबा सहित से एबे भारतर चतुर्थ महिला ग्रांड मास्टर मध्य होइछंती। परवर्ती खबर प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस रे जमा करंतु 333 टंका। एही स्कीम रे मिलिबो 17 लाख टंका। जदि आपण छोट संचयरू एक पांठी सृष्टि करबाकू चाहुचंती तेबे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपोजिट आरडी योजना आपणक पई एक उत्तम विकल्प होई पारे। मात्र 100 रु आरंभ हेउतिबा एही प्लान केवल सुरक्षित नुहे, बरं एथिरे मिलुथिबा सुध मध्ये अनेक निवेश विकल्प अपेक्षा भल। विशेष कथा हेउची जदि आपण दैनिक केवल 333 संचय करंती तेबे आपण 10 वर्ष रे प्राय 17 लाख टंकार पांठी संग्रह करि परिबे। डाकघर एही आरडी प्लान वर्तमान वार्षिक 6.7% सुध मिलुची। यह एक संपूर्ण सरकारी समर्थित योजना जार अर्थ हेउची एथिरे आपणक टंका संपूर्ण सुरक्षित। परवर्ती खबर ट्विन सिटी रे ट्रैफिक संभाळिबे छात्र छात्री। सूचना देले पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह। ट्विन सिटी रे ट्रैफिक संभाळिबे छात्र छात्री। सूचना देले पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह। आज 53 स्टूडेंट ट्रैफिक वॉलंटरी कमिशनरेट पुलिस रे शामिल। समस्त स्टूडेंट वॉलंटरी को निर्दिष्ट पोशाक सब टोपी दिया जायछि। स्टूडेंट को योगदान बड़ सहायक हेबो बोली कहले एस देवदत्त सिंह। स्टूडेंट को योगदान ट्रैफिक व्यवस्था को आहुरी मजबूत करिबो। परवर्ती खबर एससीबी रु डिस्चार्ज देले एफएम कॉलेज छात्र ज्योति प्रकाश। सुस्थ होई घर को फेरुथिबा नै देले सूचना। कटक एससीबी रु डिस्चार्ज हेले बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्र ज्योति प्रकाश विश्वाल। जुलाई 12 तारिख रे एफएम कॉलेज रे छात्री आत्माहुति देबा बेले उद्धार करबा को जाय ज्योति प्रकाश गुरुतर आहत होइतिले। सेही अघटन रे तांको शरीर रे किछि अंश पोड़ी जायतिला। एहा पर तांको गुरुतर अवस्था रे एससीबी मेडिकल को स्थानांतर करा जायतिला। एससीबी रे दीर्घ 16 दिन चिकित्सा हेबा पर सुस्थ होई बापा मां सह घर को फेरुथिबा कहिसेंती ज्योति प्रकाश। परवर्ती खबर
ଗାଜାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗାଜାରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଗାଜାରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଏକ ଶିଶୁର ଅପପୁଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବିକ ସଂସ୍ଥା ଗାଜାରେ ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଗାଜାରେ ଲୋକମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷକର ଶିଶୁ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ମୃତ ଶିଶୁର ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଳିବ ସହାୟତା ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ପାର ହେବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଟକିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ପୁରୀ ପାଟନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର ହେବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଟକିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଫଳରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବୀରରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଗଞ୍ଜାମର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ତୁଲାଇବି। ଗଞ୍ଜାମର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2018 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ରହିବା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ପୁଣି ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଣିକି ପ୍ରତି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଳୟ 6ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଳୟ 6ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳ 9:45ରେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଡିଆରଡିଓ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର 150ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନାଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ ସହ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଏହା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଭାରତର ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ 1,02,40,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏ ବାବଦରେ 1,88,000 ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ବଳକା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ଜିରୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ। 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଜଗାର ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବନି ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କୋଟିଆରେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ମାଆର ଢାଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପୁଅର ଜୀବନ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା 8 ମାସର ଶିଶୁ। ଗତ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଇଂ 787-8 IC 171 ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ 260 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମା ମନୀଷା କଛଡ଼ିଆଙ୍କ ସାହସ ଓ ମମତା ତାଙ୍କ 8 ମାସର ପୁତ୍ର ଧାନ୍ସକୁ ବଞ୍ଚାଇଛି। ମନୀଷା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଢାଲ କରି ଧାନ୍ସକୁ ନିଆଁ ଓ ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଚର୍ମଦାନ କରି ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ଢାଲ ପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେଡି ହସ୍ପିଟାଲ 6 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହଲ ପଟେଲ, ଡକ୍ଟର ତୁଷାର ପଟେଲ ଓ ଡକ୍ଟର ମାନସୀ ଦାଣ୍ଡନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସଫଳ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ମହାଦେବ, 3 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ସୋମବାର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ସେନା ଗୁଳିରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅପରେସନ ମହାଦେବ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେନାର ଚିନାର କର୍ପସ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରେ ବାରବାଙ୍କୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟାରେ 2 ମୃତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିଦ୍ୱାର ଜିଲ୍ଲାର ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସର 3ୟ ସୋମବାରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର 3ୟ ସୋମବାର ଅବସରରେ ପୌରାଣିକ ଐଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ଟିନ୍ ସେଡ୍ ଦେଇ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1.5 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଶିବ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବାଟବଣା କଲା ସମୁଦ୍ର ନେଇଗଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍। କେତେବେଳେ ବରଦାନ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ। ପୁଣି ବାଟବଣା କଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍, ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇଗଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଭରସା କରି ଯାତ୍ରା ବେଳେବେଳେ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ସାଜୁଛି ତାର ପୁଣି ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ବେଲାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। 2023 ମସିହାରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାଟ ହୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍। ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଲକାତା ବଦଳରେ ସୋରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରାୟପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟିରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ସୁନା ଦର ବଦଳିଛି। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 99,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 91,600 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 99,930 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91,600 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ, ଫାଇନାଲ ହେଲା ତାରିଖ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ 20ତମ କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ନେଇ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର 2,000 ଟଙ୍କାର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 5 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।